प्रत्येक भुरग्याचो माइंडसेट वेगळो असता. माइंडसेट म्हणा किंवा एनर्जी थोड्यांक खेळपाक जाय आसता एजीर, थोड्यांक कितें करपाक जाय, थोडे स्पोर्ट्सान प्रत्येकाचो थोड्यांक अभ्यास म्हणल्यार पयसूच धांवतले. सो तुमी हँडल कशें करता प्रत्येक भुरग्याक? See, basically, I believe that a child should do everything. My thinking is that way. Ki only books is not everything that helps you. You have to have an overall experience. But जर तुम्ही असे करता की वाज येता अभ्यास, डोंट कनेक्ट इमोशन टू युअर स्टडीज, टेक इट लाईक वन ऑफ द ड्युटी की बाबा हा हे तसे करपाक जाय, तसे हे बी करपाक जाय. सो वॉट आय टेल सच स्टुडंट एका सगळे करपाक जाय की बाबा हा ठीक आसा, डू एवरीथिंग इन देअर ड्यू टाइम. जेन्ना स्टडी करपाक आसा, लर्न प्रायोरिटायझेशन इन युअर लायफ. So now, if I am doing a task A, I have to prioritize. Suppose म्हाका म्हापसा वचपाक जाय, important, obviously I will prioritize. So prioritize study when it's required. Prioritize your games when it's required. Prioritize relations when it's required. It's a priority shift that will help you. जर तुम्ही प्रायोरिटाइज केले जाल्यार डेफिनेटली सगळीकडे बेस्टच करू शकतले. No way of you going wrong anywhere, whether it is your relation, whether it is money, whether it is any area of your life. Learn to prioritize. बाबा हांगा हेची गरज आहा न्ही, हे पयली, हेचे पयली न्ही, हे पयली. गेमीच्या टायमार गेम, अभ्यासाच्या टायमार आय हॅव टू प्रायोरिटाइज स्टडी. दॅट टाइम यू डोंट टेल म्हाका गेमींग वचूंक जाय, अभ्यास. नो नो नो. प्रायोरिटाइज कशें करप एक्चुअली? एक सिंपल भुरग्याक प्रश्न केलो जाल्यार प्रायोरिटाइज वेल, बीइंग अ स्टुडंट, फॉर एक्झाम्पल जाल्यार 5वीचो भुरगो, प्रायोरिटाइज कसो करप आपल्या? No, prioritize what happens at the age of 5 is most of the time तेंचे कितें जाता की they are too much surrounded with instruction. For such kids, you start with things like you teach them in the beginning. की त्या टायमाचेर parents have to take control, to teach them how to prioritize. Because see, every family is different, every family values are different. Like थोडे academic inclinationाचे येतात, for them priority is only education. थोडे cultural backgroundाचे येतात. So every child is different, every family is different. And plus कशें आसा की we live in a very rational, म्हणजे rational society अशी न्ही, मिक्स्ड कल्चरान रावता. सो लायक थोड्यांचे आपले आपले प्रेयर्स रूम्स आसता करपाक, थोड्यांचे एक लायक संडेज इज बुक फॉर समथिंग अशें आसता. सो वॉट यू डू इज यू हॅव टू टीच देम प्रायोरिटाइज द स्टडी एंड अदर थिंग्स राईट फ्रॉम बिगिनिंग. सो तेन्ना पेरंट हॅव टू स्टेप इन एंड दे हॅव टू टीच द चाइल्ड. आता हे कर, देन वी गिव यू टाइम फॉर दिस, मागीर ते कर, देन वी गिव यू टाइम फॉर दिस, देन ते लर्न. आणि जर ते ट्राय टू पुश ना, तू हेच कर, तू तेच कर, मातशे ते मागीर खुबशे कोचिंग क्लासीस पयला आमी ट्युटोरियल्स पयला जे आपल्या भुरग्यांचे स्कोर चड येवपाक जाय, आपूण टॉप आसपाक जाय, ह्या भुरग्यांचे टॉप रँकार येवपाक जाय, आपूण गोंयान टॉप जावपाक जाय. ताका लागून खंय तरी भुरग्यांचे ते चड टायम घेतात, तेजेर फोकस करता फक्त बिकॉज ऑफ की आपलें नांव वयर येवपाक जाय म्हणून. सो तुमी ह्या पॉयंट ऑफ व्यू कशें कितें पळयता? I always look at it ki if a student wins, we are anyways winning. So for me, getting a topper is like a cream of the cake म्हणटा तशें. But I'm happy with the cupcake. Okay. I have all cupcakes. Okay. आणि हांव म्हणटा यू सेट युअर चेरी. बाबा तुजे खातीर चेरी खंय आसपाक जाय, तूं सेट कर. सेंटराक जायी, सायडीक जायी, खंय जायी. बिकॉज कशें आसा, एवरी चाइल्ड इज डिफरंट. दो आय एम नॉट इन कॉम्पिटिशन विथ एनी ऑफ द पीपल अराउंड. माझे खातीर अशें आसा की एवरी चाइल्ड हेज टू डू देअर बेस्ट. Whether they are coming top, very good. If they are not making it also, somewhere they are in the between, still they are my students. They still belong to me. I'm not going to leave them on the way. I'm still with them. I still celebrate. In fact, in Sukhada tutorials, we celebrate the accomplishment of the kids. We tell them every small win counts. And actually, on the Facebook page, success is made of small wins. So every win is countable. अशें ना की हे टॉप आयले आता फुडें केन्नाच ना. I have seen so many students, they started so poor, but now they are in so high places. I'm surprised, I'm amazed, and I'm so happy की म्हाका खूब बरें दिसता तेंका पळोवन की लायक दे स्टार्टेड व्हेरी पुअर. म्हणजे स्टार्ट करतना आता पास जाता काय ना, फुडल्या एग्जामीक कितले सब्जेक्टांनी पास जातलो आय डोंट नो, बट टुडे दे आर सो वेल सेटल्ड, and I feel very proud of them.